के पीटीआई दौर में सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा का बड़ा इंकशाफ हुआ है। सरकारी फंड से सोशल मीडिया टीमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के फॉलोवर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। सोशल मीडिया टीमों को पीटीआई के मज़मूम बयानी को फैलाने का टास्क दिया गया। सरकारी पैसों से रियासत मुखालिफ बयानियाँ फैलाने के मकरूह हरकत बेनकाब हो गई है। इससे मुतालिक हम तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताएगा कि पीटीआई दौर में सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा का ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है। इससे मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखें, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था रियासत मुखालिफ, उस पर इदारों की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि पीटीआई दौर में सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया गया, सरकारी खजाना को इस्तेमाल किया गया, रियासत मुखालिफ इदारों के खिलाफ और अवाम और फौज के दरमियान जो है वो दूरियां पैदा करने के लिए इन सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा सेल को इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 800 से ज़ायद ऐसे अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है जो पहले तरीके इंसाफ के साथ नहीं थे, लेकिन बाद में जब उन्हें पेड किया गया तो उसमें जो है वो उनका झुकाव जो है वो तरीके इंसाफ की तरफ से हो गया। 870 मिलियन के फंड जो है वो रखे गए थे जो कौमी खजाने से इस्तेमाल किए गए इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को दिए गए और तकरीबन 25 से 40 हज़ार तक की सैलरी जो है इन अकाउंट्स को फराहम की जा रही थी जो सोशल मीडिया पर बैठकर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। ये बात सामने आई है कि जिस तरह ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उससे ये पता चलता है कि तरीके इंसाफ का कोई अपना बयानिया था ही नहीं। सिर्फ इन सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जो है वो एक शख्सियत को जो है उसको प्रमोट करने के लिए ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। जी ठीक है, जावेद बलोच साथ ही रहेगा और साथ ही सैयद मोहम्मद अली दिफाई तहसीलकार हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली, वक्त का बहुत शुक्रिया सर आपका। सर ये बताएगा कि पीटीआई दौर में सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा का ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है और उस दौर में मकबूलियत के जो झंडे गाड़े जा रहे थे, क्या वो यही वजह थी कि पैसे भी लगाए जा रहे थे, सरकारी वसाइल को भी इस्तेमाल किया जा रहा था? ये बड़ा इंकशाफ हुआ है, इससे मुतालिक आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, इसमें जो चार पहलू हैं, बहुत एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत बड़े शवाहिद और सबूत सामने आए हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पाकिस्तान के जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं उसके जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उसमें से एक बहुत खतीर रकम यानी कि तकरीबन 87 करोड़ रुपए की जो रकम है वही रियासती फंड्स जो हैं जो कि अवाम के टैक्स पेयर्स मनी के ऊपर मबनी होते हैं उनको रियासत के खिलाफ और रियासती इदारों और फौज के खिलाफ उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन और डिफेमेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ दाखिली नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जिन लोगों को इंगेज किया गया और जिनको इन डेवलपमेंट फंड से तनख्वाहें दी जाती थी वो 800 अकाउंट्स उसमें से ऐसे हैं जिनका बयानिया ख़ास तौर पे ये जब फंडिंग उनकी तरफ डाइवर्ट की गई तो आपको पिछले साल जून से वाज़ेह तौर पर तब्दील होता हुआ नज़र आता है। और उन्होंने रियासती इदारों खुसूसन पाक फ़ौज और जो पाकिस्तान के हसास इदारे हैं उनके खिलाफ और उनकी लीडरशिप के खिलाफ टारगेट असैसिनेशन की और कैरेक्टर असैसिनेशन की, उनके खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा किया। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे दो चीज़ें जो साबित हो रही हैं वो ये कि न सिर्फ ये कि इस रियासत के अपने जो फंड्स हैं वो केपीके गवर्नमेंट के यूज़ किए गए हैं पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में जो बहुत ही हसास और संजीदा मामला है। और दूसरी बात ये कि इससे ये भी साबित होता है कि जितने बड़े पैमाने पे इन लोगों को रिक्रूट किया गया, इससे ये भी साबित होता है कि ये कोई ऑर्गेनिक पॉपुलर मूवमेंट नहीं है पीटीआई की, बल्कि वो स्टेट फंड्स के ज़रिए से चलाई जा रही थी, सस्टेन की जा रही थी। और जो बयानिया रियासती इदारों के खिलाफ उन्होंने वज़ा किया था उसके पीछे हुकूमत का हाथ था केपीके का और वो रियासती फंड्स को इस्तेमाल करके ये इमेज प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही थी कि ये एक बहुत पॉपुलर जमात है और उसका एक बड़ा पॉपुलर बयानिया है। लेकिन हकीकत में जितने अकाउंट्स सामने आए हैं उससे ये बात वाज़ेह हो गई। अगर बयानी की बात की जाए, लेकिन बयानी का यहाँ पे कोई तासुर ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर ये खबर सामने आ रही है और ये इंकशाफ हो रहा है कि सोशल मीडिया टीम्स को बाकायदा तौर पर रेगुलेट किया जा रहा था, उनको यूज़ किया जा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए ना, ये तीन चीज़ें तो बिल्कुल सामने आ गई हैं। पहली बात यह कि जो पैसा इसमें इस्तेमाल हुआ है 87 करोड़ रुपए का के फंड्स वो डेवलपमेंट फंड्स एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में से लिए गए हैं, यानी कि पाकिस्तान के
جو عوام کا ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ جو ڈیولپمنٹ میں استعمال ہونا چاہیے تھا وہ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت ابھارنے کے لیے ایک فیک پروپیگنڈا کی مہم کے لیے استعمال کیا گیا. دوسری بات کہ اس میں عام لوگوں کو استعمال کیا گیا, ان کو پیسے دیے گئے. نمبر 3 انٹرنشپ کے نام پہ, جبکہ ان کو کوئی پروفیشنل رسپانسبلٹی دی نہیں گئی عوام کی ڈیولپمنٹ وغیرہ کے حوالے سے. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ تمام تر جو مہم ہے اور جو امیج کریٹ کیا گیا کہ یہ جماعت اور اس کا بیانیہ بڑا پاپولر ہے, اس کے پیچھے یہ فنڈز تھے جو کہ حکومت کے جانب سے استعمال کیے جا رہے تھے. تو یہ تینوں چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت بڑے انکشافات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کی انڈرسٹینڈنگ ہے آف ریالٹی اور آنے والے الیکشن کہ اس کی ڈیپتھ ریزنز کیا ہوں گی, کیا آیا کہ یہی ہے اس کی وجہ کہ ریاست مخالف پروپیگنڈا, کیا اس کی وجہ ہے یا کوئی اور مقاصد بھی تھے اس وقت کی گورنمنٹ کے؟ دیکھیے اس میں آبویسلی جو ایجنڈا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اس کا مقصد صرف اپنی کارروائیاں اور اپنے کنٹریبیوشن کو ہائی لائٹ کرنا نہیں تھا, یا لوگوں کو اپرچونٹیز دینا نہیں تھا, یا ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنا نہیں تھا, بلکہ ریاستی اداروں کے خلاف فنڈز کو استعمال کر کے ایک انفارمیشن وارفیئر میں اپنا حصہ ڈالنا تھا, پاکستان کے اداروں اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا تھا, پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو نقصان پہنچانا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ایک اہم جو ہے یہ فائنڈنگ سامنے آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, عوام کی کریکٹ پرسیپشن کے اعتبار سے یہ بہت اہم فائنڈنگ ہے, اور اس کے آنے والے دنوں میں ہم کافی اہم اثرات دیکھیں گے سیاست پہ بھی, قانونی معاملات پہ بھی, اور اس جماعت کے امیج اور ایجنڈا کے حقائق کے حوالے سے بھی. اچھا سر, یہ بھی بتائے گا کہ اگر ہم بیک پی ٹی آئی دور کو اگر ڈسکس کریں, اگر اس چیز کو ڈیفائن اگر کرنا چاہیں, تو یہ بھی بتائے گا کیا پی ٹی آئی کے اس دور حکومت میں کیا جو پی ٹی آئی ہے وہ اسی بیانی کے ساتھ آئی کہ ریاست مخالف پروپیگنڈا ہی کیا جائے, یہی اس طریقے سے ہی کانٹینٹ کے تھرو جو ہے انجیکٹ کیا جائے لوگوں کو اور جو ہے ریاست مخالف پروپیگنڈا کیا جائے؟ اس سے متعلق بتائے گا کہ عالمی سطح پر کتنا نقصان اٹھانا پڑا پاکستان کو اس دور میں, جس کا خمیازہ آج بھی پاکستانی عوام بھگت رہے ہیں. جی بالکل, دیکھیں یہ قومی سلامتی کا ایک بہت بڑا تھریٹ انفارمیشن ڈومین میں سامنے آیا ہے, اور اس کے اثرات صرف عوام کی سوچ اور امیج اور امپریشن پہ نہیں پڑے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے عوام کو ریاستی اداروں سے متنفر کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ نوجوانوں کو استعمال کیا گیا, ان کو 800 سے زیادہ لوگوں کو جو اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں اور 1100 سے زیادہ لوگوں کو جو انوالو کیا گیا, ان کو بھی کوئی سنجیدہ کیریئر اپرچونٹی دینے کے بجائے اپنے اس گمراہ کن ایجنڈے اور نیریٹو بلڈنگ کے لیے استعمال کیا گیا. تو ان کے بھی کیریئرز اور زندگیاں اور وقت اور قومی سرمایہ برباد کیا گیا. اور تیسری جانب انٹرنیشنل بھی اس کا امپیکٹ ہے کہ اس طرح کا جو امیج 87 کروڑ روپے کے ذریعے سے سینکڑوں نوجوانوں کو استعمال کر کے پاکستان کے بارے میں ایک نیگیٹو امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اوبویسلی اس کا فارن انویسٹرز اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اثر آئے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی سلامتی کے تمام پہلو ہیں, چاہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہو, چاہے ریاستی اداروں پہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہو, چاہے ایک اسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہو, یہ تمام معاملات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس فیک نیریٹو اور اس فیک نیریٹو سے قوم کو کافی نقصان اٹھانا پڑا. اور سید محمد علی دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. سر وقت کا بے حد شکریہ. ایک بار پھر ہم رخ کریں گے, جاوید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب بتائے گا, پاپولیرٹی کی بات کی جاتی تھی اس وقت پہ, اور ایموشنل پوسٹ نظر آتی تھی سوشل میڈیا پر, اور ریاست مخالف پروپیگنڈا بھی نظر آتا تھا باقاعدہ طور پر. کیا یہی وجہ تھی, باقاعدہ طور پر جو ہے وسائل یوز کیے جا رہے تھے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک پیڈ کمپین تھی جس کا بھی انکشاف ہوا ہے, اور اس میں مزید بھی اہم انکشافات کی توقع ہے تحقیقات کے دوران. 800 سے زائد ایسے اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے ہیں کہ ان کا پہلے جو جھکاؤ کہیں کسی اور طرف تھا, پھر جب یہ ان کو سیلری فراہم کی گئی تو ان کا جھکاؤ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف آ گیا, اور مختلف قسم کی پوسٹیں لگا کر مختلف قسم کے بیانیہ جو ہے وہ گھڑنے کی کوشش کی گئی. اور ثانیہ 9 مئی کے دوران بھی مبینہ طور پر ایسی پوسٹیں, ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جس میں یہ ترغیب دی جا رہی تھی ان کارکنوں کو اور عوام کو جو ہے اسایا جا رہا تھا کہ
वो रियासत के सामने खड़े हों, वो पाक फौज और अवाम के दरमियान जो है वो एक खलीज पैदा करने की कोशिश की गई, एक टकराव की जो है वो कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई। तो ये वो सूरत हाल है जो अब सामने आ रही है कौम के और दुनिया के सामने आ रही है कि एक शख्सियत को उजागर करने के लिए, एक शख्सियत को प्रमोट करने के लिए जो है वो ये सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है, बजाय इसके कि सरकारी फंड का इस्तेमाल अवाम की फलाह के लिए किया जाता, मुल्क की तरक्की के लिए किया जाता, लेकिन करोड़ों रुपए लगाए गए ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रमोट करने के लिए, करोड़ों रुपए लगाए गए ऐसे फेक अकाउंट्स के जरिए जो है वो सोशल मीडिया टीमों पर को भर्ती करने के लिए और जो है वो एक शख्सियत को प्रमोट करने के लिए और बयानियां करने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो देखनी होंगी कि किस तरह जो है वो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, कौमी खजाने का इस्तेमाल करते हुए उसे जो है अपने ही रियासती इदारों के खिलाफ, अपने ही रियासत के खिलाफ जो है इस्तेमाल किया गया। अगर ये कोई बयानिया की जंग होती, अगर ये किसी नजरिया की जंग होती तो यही सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो शुरू दिन से तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते और तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उन्हें जो है उनके लिए फंड मुस्तद किए गए, उन पर फंड खर्च किए गए, उनकी सैलरी लगाई गई, तो फिर ये इन अकाउंट्स का झुकाव जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ हुआ। जी ठीक है, जावेद बिलोच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन इससे मुतल्लिक़ अपडेट कर रखे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए नियो पाकिस्तानियों की आवाज़।